Operasi Opera ketika Israel gagalkan Osirak. Pada 7 Juni 1981, Israel menghancurkan reaktor nuklir Irak yang dibangun sejak tahun 1979 oleh Presiden Irak Saddam Hussein. Ini pertama kalinya terjadi dalam sejarah dunia. Reaktor nuklir itu diberi nama Tammuz, nama bulan ketika Raja Babilonia Nebukadnezar menyerang Yerusalem dan menghancurkan Bait Suci Yahudi. Pembangunan reaktor nuklir dibantu Prancis. Saddam bertemu dengan Presiden Prancis Jacques Chirac di sebuah desa di Prancis. Karena itu reaktor nuklir itu disebut Osirak oleh Prancis, gabungan antara Osiris dan Irak. Osiris adalah reaktor nuklir untuk riset yang dibeli Irak dari Prancis pada tahun 1976. Meski Irak mengklaim nuklir bukan untuk senjata, namun Israel menganggap pembangunan reaktor nuklir itu dapat digunakan untuk melawan Israel. Israel sudah meminta Prancis untuk tidak membantu Irak pada 19 Juli 1980. Namun Prancis tidak peduli. We have had reliable information that either in July this year or at the latest in September, the nuclear reactor Osirak is going to be operational and hot. For simple logic, we decided to act now, before it is too late. Karena itu Israel menugaskan 8 pilot tempur Israel untuk misi Operasi Opera, disebut juga Operasi Babilonia. Pesawat terbang rendah menghindari radar dari pangkalan Israel di Sinai menuju Irak melalui udara Yordania dan Arab Saudi. Kemampuan para pilot Israel ini untuk lolos dari radar adalah sesuatu yang luar biasa. הדופק מתחיל לעלות שאתה חוצה את הגבול בין סעודיה לעיראק. After an hour and a half of flying at low altitude in an unfamiliar environment with complete radio silence, the jets reached their target and one after the other dropped 2 bombs each on the dome of the reactor. רואים את זה נהדר. ואיזמל שרלי כולם. שכל אחד מזמן אחד, איך נראו לך התוצאות? בסדר גמור. האם נראה לכם בסך הכל פגיעות טובות? חיובי, המטרה כנראה הושמדה כמתוכנן. במידה מסוימת, פה מה שהיה יכול להתקלקל, לא התקלקל. מטוס חד מנועי, חדש, על מגבלת הדלק. טס למקום שאין לנו אפילו טצה שלו. טסנו פחות או יותר על ציור. מגיעים לארץ שנמצאת במלחמה, והיא בכוננות הכי גבוהה שאפשר. והיא מודעת, זה עיר הבירה שלה, זה הנכס האסטרטגי שלה. וכל זה קורה בלי שיש תקלה רצינית באף מטוס, אף אחד לא נפגע. זה נראה לנו too good to be true, אבל זה מה שהיה. Operasi Opera dilakukan pada hari Minggu dengan tujuan mengurangi jumlah korban jiwa karena hari itu adalah hari libur. Namun ternyata tetap ada 10 orang Irak yang tewas dan 1 peneliti Prancis. Irak mengakui mengalami kerugian besar karena Osirak diserang Israel. في عام 1981 تعرض العراق لغارة جوية مجهولة المصدر أدت لخسارة فادحة. تبين لاحقا أنها غارة إسرائيلية اخترقت الأجواء العربية ووصلت لوسط العراق. Amerika Serikat dan dunia Arab mengecam serangan Israel tersebut. Namun Israel sangat percaya diri dengan keputusan yang sudah diambil untuk melindungi negara dan warga negara Israel dari ancaman musuh. Ingat, Irak modern pernah 2 kali menyerang Israel pada tahun 1948 dan 1967. Israel berhak melindungi negaranya dari ancaman negara lain. Pemerintah Israel berhak mempertahankan diri dari serangan baik itu dari negara lain maupun dari kelompok teror. Israel berhak mencegah setiap ancaman bahaya sebelum terjadi demi melindungi nyawa bangsa Israel. Inilah pegangan kebijakan pemimpin Israel yang disebut Doktrin Begin. Begin adalah nama Perdana Menteri Israel Menahem Begin yang memutuskan Operasi Opera. It was not a night, it was afternoon. A day attack, and it was really a unique historically event because nobody before attacked a nuclear program in the war. And Israel doing it
was a decision of a prime minister with historical memory and perspective, which created the Begin Doctrine, saying that if a leader of an enemy country that call for the destruction of Israel is developing nuclear weapons, Israel will do everything that this will not happen. Salam damai dari Fakta Israel.